Guys, good morning. Agtuno tayo ti paltat apo. Yeah. Sagpawan tayo ti barangay na braw. Yeah. Agtuno tayo apo sa ti sagpaw. Yeah, no. Aron pa lang ati ubing ko ning. Ha? Aron na mga nala eh. Yan, aron pa lang. Oh, yan. Ito no ato eh. Yeah. Biyag ni na kulang aro din, nikat ko lang amin niya kuana na biyag pa eh. Ato eh guys, kakabsat. Sakton sa may sakilo ato eh. Ito, sakilo, rakil. Yan. Para ito yung ilaw ko marunggay. Tapos gutak ramdam gutak pa iti ko nga ko ugot ti sayote. Yan. Bulong-bulong lang guys. Kapsat. Si data yo. Oh. Tuno ber. Kawitan na ber. Saan kaawitan ka no? Tuno tayo guys. Kakabsat. Okay, kakabsat. Ayan. Pero nagpigsa mo gamin apoy nan? Ay, kuanan. Ano ko ang? Ikatam di plastic na. Yeah, plastic. Ano? Ano yung kakabsat di panganay ko niyo? Oh, ayan. Kita mo ti panganay ko. Oh. Kakabsat. Nagagit dito nga barok. So ti tagalabami dito. Tibadbado ni. Diyan lang tangag gigil. Washing machine lang to sa rin. Tinaapo ti dati baro na dito nga mapaglabada. Ito yung ko rekasta-kasta taglablaba. So nga nanyamit ti hiling na ay karkarigata nga ited no ka. Basta kayak lakit di. Amo na anay namin. Basta maday ka pamatasok na di. Okay, kakabsat. Sige, kastan. Like and share latan apo. Tagtuno tayo iti paltat tayo lang. Sige, ride safe, keep safe. God bless you all. Kakabsat. Thank you. Bye-bye. Pa-like and share. Bye-bye.